ज़िंदगी नाम है लोगों से मिलने का, सोशली एक्टिव होने का, आना जाना, शादियाँ, बाज़ार, दावतें, ईद और बहुत सारे मौक़े जिसमें हम लोगों से बारहा मिलते हैं और आजकल भी मिल रहे हैं। ऐसे मौक़ों पे हम बहुत सारी बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, एक दूसरे से सवालात करते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस मौके पे हम बग़ैर सोचे समझे भी शायद कर लेते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें बहुत बेज़रर लगती हैं, लेकिन वो असल में होती नहीं है। बहुत सारे गैर ज़रूरी सवालात होते हैं जिनका कोई हासिल भी नहीं होता, फ़ायदा भी नहीं होता, बल्कि दिल भी ख़राब हो जाता है और हमें वो इंतहाई गैर अहम से लगते हैं। हमें लगता है क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हमने 2 सवाल कर लिए किसी से, लेकिन किसी के अंदर उन सवालात की वजह से क्या जज़्बात आए, क्या महसूस किया, स्ट्रेस पैदा हुआ, तकलीफ़ पहुंची, नागवारियत आ गई, तो हम तो नहीं जानते कि किसी इंसान के ज़हन में क्या चल रहा है और कौन क्या महसूस कर रहा है और किस चीज़ से गुज़र रहा है। ऐसा हमारे साथ भी होता है जब हमसे कुछ ऐसे सवालात किए जाते हैं जो सामने वाला समझता है कि क्या फ़र्क पड़ा कि अगर उसने हमसे कुछ पूछ लिया, लेकिन कभी-कभी वो हमें ट्रिगर कर जाता है, हमें वो सवाल तकलीफ़ दे जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। अब शायद आपके ज़हन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इसी से तो ताल्लुक़ बनेगा, आप पूछेंगे, जानेंगे, जभी तो आप किसी से कंसर्न्ड होंगे। ऐसा नहीं है। खैर-ख़्वाही ये है कि आपका लोगों से ऐसा ताल्लुक़ हो जिसमें दोस्ती भी हो, जिसमें खुशी-गमी में मौजूद होना हो, किसी की तकलीफ़ में कंधा देना हो, किसी की हर मुश्किल में खड़ा होना हो, उससे आपका एक ताल्लुक़ बनता है। जब आपका ताल्लुक़ लोगों से बन जाता है ना, तो आपको सवालात थोड़ी पूछने पड़ते हैं, आपको उनके जवाबात पहले से पता होते हैं, सबकी ज़िंदगियों के बारे में आप जानते हैं। तो सवालात तो पूछे ही जब जाते हैं जब आपको इल्म ना हो। तो लोगों के बारे में जानने और खैरख़्वाही का तरीका ये नहीं है कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल किए जाएँ, बल्कि ताल्लुक़ बढ़ाया जाए। तो कुछ सवालात की ऐसी अक़साम हैं जो गैर महसूस तरीके से हमारी कन्वर्सेशंस का हिस्सा होती हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि वो कौन सी किस्मों के सवालात हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए, जिनके बारे में हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें इस तरह के सवालात करने की आदत हो। यहाँ पे रुक के चेक कर लीजिए कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पहली किस्म का सवाल जो हमें लोगों से नहीं करना चाहिए, वो ऐसा सवाल है जिसमें हम लोगों को जज करते हैं। अब दिल में हमारे बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि हम जजमेंटल हो रहे हैं, लेकिन गैर महसूस तरीके से जब भी हम किसी से मिलते हैं, हमें लगता है हमें कोई तबसरा करना चाहिए। बात तो यहीं से शुरू करनी चाहिए। किसी से हम 2 महीने बाद मिलें, किसी से 6 महीने बाद मिलें, तो हमें उसको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि हमने उसको किस नज़र से देखा है, हमें वो कितना मुख्तलिफ लगा है, उसने वेट गेन किया है या वेट लूज़ किया है, उसकी स्किन कैसी हो गई है, वो अपनी एज से बड़ा नज़र आ रहा है या छोटा नज़र आ रहा है, उसकी लुक्स कैसी हैं, आपने उसको पहचाना या नहीं पहचाना, वो आपको बीमार सा तो नहीं लग रहा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है कि हमें फ़ौरन कह देनी चाहिए और अनइंटेंशनली हम इसके इतने आदी हैं कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम किसी से मिलते ही पहली बात ये करते हैं, तुम ऐसे लग रहे हो। तो ये चीज़ें अगर सामने वाला बहुत खुश हो जाए आपके तबसरे से तब तो समझ आता है, लेकिन मोस्टली हमारा नेचर इस तरह का होता है कि हम फ्लॉज़ मेंशन करते हैं, अच्छी चीज़ें मेंशन नहीं करते, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन कोई कमी कमज़ोरी फ़ील हो रही हो, कोई बेहतरी की गुंजाइश फ़ील हो रही हो, कोई बीमार हो, कोई भी वजह हो, तो हमें लगता है कि ये तो हमें ज़रूर कहना चाहिए। हालांकि हर इंसान को अच्छी तरह पता होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई वेट गेन कर रहा है और वो उसके लिए परेशान है, तो आपको नहीं लगता कि आपसे पहले उसको ख़ुद पता चला होगा, सबसे पहले पता चला होगा। किसी के अगर स्किन का कोई इशू चल रहा है, एक्नी है, ख़ास तौर पे टीनेजर्स हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा कॉन्शियस वो ख़ुद होगा अपने बारे में। तो क्या ज़रूरत है कहने की, क्या ज़रूरत है बताने, मेंशन करने और तशवीश का इज़हार करने की। इस तरह के जुमले, अरे तुम्हें क्या हो गया, अरे ये क्या हुआ, ये जुमले नहीं कहने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आपके तासुरात बिल्कुल ऐसे हों कि जैसे आपने किसी चीज़ को जज नहीं किया। तो जितने भी प्लेजेंट अंदाज से आप ये बात करें, ये बात करने वाली नहीं है।
دوسری قسم جو سوالات کی ہے وہ انسینسٹیو کویشچنز ہیں. بہت ساری چیزیں لوگوں کی زندگیوں میں چل رہی ہیں، دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، انتقال ہے، بیماریاں ہیں، ہاسپٹلائز ہونا ہے. اس میں لوگوں کے جذبات کا خیال نہ کر کے ڈیٹیل معلوم کرنے کی کوشش کے لیے سوالات کرنا، اور پھر ایسی چیزیں ٹریگر کرنا جن پہ بات کرنا ان کو دوبارہ اس کیفیت میں لے جا سکتا ہے. کسی کو اگر خدا نخواستہ کینسر ہے تو یہ پوچھنا کہ آپ کو جب بیماری کا پتہ چلا تو کیسا محسوس ہوا. یہ کیسا سوال ہے؟ جب آپ کو اپنے بچے کی کسی تکلیف سے آپ گزرے تو کیا گزری آپ کے اوپر؟ یا آپ نے علاج صحیح سے کیوں نہیں کروایا؟ کسی اچھے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھایا؟ انتقال کیسے ہوا؟ ایسے کویشچنز ایسے ہیں جو کہ ہم جس وقت کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم معلومات لے رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ بہت ہی انسینسٹیو رویہ ہے کہ ہم کسی کے جذبات کا خیال ہی نہیں کر رہے کہ اس کے اوپر اس وقت کیا گزر رہی ہے. اور یہ ساری انفارمیشن انڈائریکٹ بھی لی جا سکتی ہے، کسی اور سے بھی شاید مل جائے اگر آپ کو بہت ہی ضروری ہے معلومات حاصل کرنا. لیکن بیشتر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نہ بھی پتہ چلے نا تو اس سے آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے غیر ضروری کویشچنس کے بجائے اپنی ساری گفتگو کو پازیٹیو رنگ دینا ضروری ہے. اس پہ ہم آئندہ کبھی بات کریں گے کہ گفتگو کرنی کیا چاہیے. تیسری قسم کے کویشچنس ہیں جن میں ہم یہ خیال نہیں رکھ پاتے کہ یہ اتنی نازک چیزیں ہیں کہ اس کو لوگوں کے سامنے ڈسکس ہونا بھی نہیں چاہیے اور ہمیں پوچھنا بھی نہیں چاہیے، اور وہ ہیں ریلیشن شپ کے کویشچنس. اب کسی کی نئی شادی ہوئی ہے تو ان کے سسرال کے بارے میں معلومات لینا، کسی گھر میں نئی بہو آئی ہے تو یہ پوچھنا کہ اچھا بہو کیسی ہے، ساس اور بہو کے تعلقات کیسے جا رہے ہیں، میاں بیوی کے معاملات کیسے ہیں، خرچ کیسے چلتا ہے، کون کس کے ساتھ کس طرح رہتا ہے، گھروں میں اگر جوائنٹ فیملی ہے تو آپس کے تعلقات کیسے چل رہے ہیں، دیورانیاں جٹھانیاں کیسی ہیں آپس میں. ایسی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ 1-to-1 ریلیشن شپس ہیں جس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے، آپ وہاں پر کوئی گھر کے بڑے نہیں ہیں جن کو وہ معاملات سالو کرنے ہو. اس لیے بلا وجہ کی چیزیں پوچھنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جن لوگوں کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں وہ آپس میں ہی حل کرتے ہیں، اور کسی اور کے تبصرے اور مشورے سے بیشتر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ بہت ہی کوئی قریبی فرد ہو. تو غیر ضروری سوالات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم خواہ لوگوں سے پوچھتے پھریں کہ ان کے آس پاس کے لوگوں سے تعلقات کیسے ہیں. پھر چوتھی قسم جو ہمیں اوائڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بلا وجہ کی گوسپنگ، اس کے لیے سوال کرنا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو فلانا کے بارے میں پتہ چلا. اب اس سوال کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ کس کو کس کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ خبریں لینا، تفصیلات معلوم کرنا، جو خبر آپ کو مل گئی ہے اس کو کنفرم کرنے کے لیے سوال کرنا، کبھی کبھی کراس کویشچن کرنا کہ مجھے تو یہ بتایا، آپ کو کیا بتایا ہے، کیا فلانا کے بارے میں آپ کو پتہ چلا ہے، آپ کو اس کی کتنی تفصیل پتہ ہے. اور اس طرح کے بہت سارے سوال ایسے ہیں جو کہ واقعتاً گوسپنگ ہی ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ادھر ادھر کے لوگوں کو ڈسکس کریں بیٹھ کے. تو اپنی گفتگو میں ہمیں ان سوالات سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے. ایک اور قسم جو ففتھ قسم ہے ہمارے سوالات کی وہ انٹروسیو کویشچنز ہیں، یعنی کہ ہر انسان کے ساتھ ہمارے تعلق کی نا کچھ باؤنڈریز اور کچھ لائنز ہیں. اب پورے خاندان سے یہ معلوم کرنا، ینگ جنریشن جو بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیلز لینا، پھر مختلف لوگوں کی مختلف عمر کے لحاظ سے کچھ سینسیٹیو ٹاپکس ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے بارے میں جانیں یا ان کو چھیڑیں. اب کسی کی ایج معلوم کرنے کی کوشش کرنا، کبھی آپ یہ ساری چیزیں ڈائریکٹلی کرتے ہیں، وہ تو بہت ہی ہرٹ فل ہوتی ہے، اور کبھی کبھی آپ ایسے انڈائریکٹلی کرتے ہیں کہ سب کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں. میٹرک کب کیا تھا، فلانا واقعے کے وقت آپ کی ایج کیا تھی، سب کو سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ ایج کا آئیڈیا کرنے کی کوشش کریں، اس سے کیا حاصل ہونا ہے. پھر یہ کہ کسی کی کمائی کتنی ہے، کسی کی پے کتنی ہے، انویسٹمنٹس کتنی ہیں، گولڈ کتنا سیو کیا ہوا ہے، اس طرح کے کویشچنس کوئی ضرورت نہیں ہوتی کرنے کی. پھر یہ کہ اگر کوئی میرڈ کپل ہے تو ان سے فیملی پلاننگ کے کویشچنس کرنا یا بچوں کے بارے میں پوچھنا یا یہ تبصرے لینا اور ڈسکس کرنا کہ کتنے بچے ہیں اور کیوں نہیں ہیں، زیادہ ہیں تو اس پہ اظہار خیال کرنا اور کم ہیں تو اس پہ اظہار خیال کرنا. پھر کسی کے بچوں کی شادیاں ہیں تو شادی اگر لیٹ ہوئی ہے تو کیوں لیٹ ہوئی ہے، شادی کیوں نہیں کی. اتنی چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق انسانوں کی بالکل ذاتی زندگی سے، اور بہت سارے امور ایسے ہیں جو کبھی کبھی ان کے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں ہے نا. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور کوئی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. تو خواہ زندگیوں میں گھس کے سوال کرنا، کسی کی پرسنل باؤنڈری کو ٹچ کرنا، یہ بھی انتہائی معیوب چیز ہے، تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر ایک سوالات کی بڑی دلچسپ شکل ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں سوال لوگوں سے تو کرنا ہے لیکن جواب ہمیں ان سے نہیں چاہیے. اصل میں تو جواب میں ہمیں اپنے بارے میں بتانا ہے.
बूमर आस्किंग क्वेश्चंस। अपने बारे में बताने के लिए हम ऐसे सवाल करें कि जवाब में हम वो सुना सकें जो हमने सुनाना है। अब मैंने कोई शॉपिंग की है तो मैं डायरेक्टली कैसे बताऊं? तो इसका तरीका ये है कि मैं उनसे उनकी शॉपिंग के बारे में पूछूं। मैंने अपने कपड़ों की तारीफ़ करनी है तो मैं कैसे करूँगी? तो पहले तो मैं उनसे ज़िक्र करूँगी, आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने कहाँ से लिए हैं? और फिर आप ज़िक्र करेंगे कि मैं फ़लाना जगह से लेती हूँ, देखिए ये वाला सूट भी मैंने वहाँ से लिया है। या ये कि अगर मैंने कोई बहुत बड़ी महंगी शॉपिंग कर ली है, घर में कोई फर्नीचर ले लिया है, अब मुझे किसी तरह तो वो तज़किरा लाना है ना, तो उसका मैं एक तरीका ये निकालती हूँ कि पहले मैं उनसे सवाल करती हूँ ताकि मैं उनको इंक्लूड कर लूँ। ये ना महसूस हो कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ या मैं जताना चाह रही हूँ। इंक्लूड करने के बाद फिर मैं जताना शुरू करती हूँ। आपने कहाँ से ख़रीदा, आपने छुट्टियाँ कहाँ गुजारी, तो अपने बारे में करनी होती है मुझे बात, लेकिन सवाल दूसरे से किया जाता है। तो ये भी जो है ये फ़ख्र, नमूद, नुमाइश और सारी चीज़ें ही जो हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये भी सोचिएगा ज़रूर कि हमारे क्वेश्चंस में ऐसी चीज़ें होती हैं या नहीं होती। फिर एक और भी शक्ल, ये सुनते हुए भी आपको बहुत सारी एग्जांपल शायद जहन में आ जाएंगी। वो ये होती हैं कि सवाल हम ऐसे करते हैं कि हमें पता होता है कि इसके जवाब में सामने वाला कहीं ना कहीं दिल में एम्बैरस होगा। अब हम ज़ाहिर ये नहीं करते और कभी कभी हम जान के भी नहीं करते, लेकिन बहैसियत कौम ना हमारी पूरी कौम जो है वो हौसला अफजाई कम करती है और हौसला शिकनी ज़्यादा करती है। पॉजिटिव बातें कम करते हैं और नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं। अब अगर हमें अंदाज़ा होता है कि कोई चीज़ ऐसी है जिसका क्रेडिट सामने वाले को जा रहा है, कोई चीज़ ऐसी है जो हमें ज़रूर मेंशन कर देनी चाहिए जिससे इसकी कमज़ोरी खुल के सामने आ जाए, तो हमें लगता है कि हमें करना चाहिए। हमें पता है किसी को कुकिंग नहीं आती और वो कुछ सर्व कर रहा है, तो हम ज़रूर पूछें कि ये तुमने ख़ुद बनाया है? कोई नई बहू आई है, आपको पता है कि उसका हाथ सेट नहीं होगा, लेकिन आप ज़रूर ये मेंशन करें कि अच्छा नई बहू ने खाने में क्या क्या बनाया है। तो ऐसे जुमले करके आपको भी पता है कि इसका जवाब क्या है, लेकिन आप सवाल इसलिए करेंगे कि सामने वाले को आपको जहन में ये होता है कि इसको ठीक जगह पे रखना है, ये ज़्यादा या क्रेडिट या खुशी ना ले जाए। ये जिक्र भी आप कभी कभी कर सकते हैं कि जैसे क्या ये बिरयानी आपने बनाई है? अच्छा, मैं तो बाज़ार के बिरयानी पसंद ही नहीं करती, मैं तो हमेशा घर के मसाले की बनाती हूँ। कहा तो आपने कुछ नहीं, लेकिन सामने वाला एम्बैरस हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल ऐसे हम कर जाते हैं जिसमें हमें ये लगता है कि सामने वाले को अपनी जगह पता होनी चाहिए, सामने वाला ज़्यादा ही खुशफहमी में मुब्तला ना हो जाए और सामने वाले को उसकी गलती और कमज़ोरी का एहसास ज़रूर दिला दिया जाए। आप गौर करेंगे ना, तो ऐसे बहुत सारे सवाल अभी आपके जहन में भी आ रहे होंगे जो किसी ने आपसे किए होंगे। कि कोई हमसे सवाल करता है ना तो हमें याद रहते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हम भी करते हैं लेकिन वो हमें याद नहीं रहते हैं। एक और शक्ल जो है सवालात की वो ये कि हम फितरतन क्यूरियस होते हैं। अब हमारा दिल चाहता है कि ज़रा ताक झांक तो करें ना, ज़रा पता तो चले कि चल क्या रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके घर कौन सा पार्सल आ रहा है, किसने क्या ऑर्डर किया है, किसके घर जो है वो फूड डिलीवरी हुई है। और आमतौर पे ऐसा जब होता है जब हम या तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, करीब करीब रिश्तेदारों के घर होते हैं, या फिर पड़ोसियों के बारे में होता है कि अब हमें ताक झांक लेनी है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे कि आपके घर कौन आया था कल सुबह, मैं देख रही थी, मैं फ़लाना जगह जा रही थी तो आपके घर के गेट पे वो लोग खड़े हुए थे, आपके घर किसकी दावत थी, बहुत रश था, बहुत सारी गाड़ियाँ आई थीं। तो ऐसे सवालात करना जिससे हमें खामख़ा में लोगों के बारे में ज़रा खैर ख़बर मिले, ज़रा सुनगुन लें, ज़रा एंजॉय करें। और ये वही झांकने की ख्वाहिश है जिससे मना किया गया ना कि किसी के घरों में ना झांको, बिला इजाज़त ना देखो। ये उसी की एक शक्ल है जिसको हमने सवालात की शक्ल में तरतीब दे दिया होता है, और इससे हमें हासिल तो कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन बस दिल चाहता है कि ज़रा पता करें और मालूमात करें और सवाल पे सवाल करते चले जाएं। तो अपनी ये आदत भी बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, एक और काम जो हम करते हैं ये भी एक बड़ी दिलचस्प आदत है, और वो ये है कि हम लीडिंग क्वेश्चंस करते हैं। अब लीडिंग क्वेश्चंस में ये है कि मैंने किसी से सवाल तो करना है, लेकिन जवाब मैंने सोचा हुआ है, मैंने उसको गैर महसूस तरीके से उस जवाब पर लेकर आना है। वो खामोश रहा तब भी जवाब मेरा है, उसके जहन में कहीं मेरा जवाब घुस गया तब भी ठीक है, मैंने अपना जो है वो मुसल्लत कर दिया उसके ऊपर जवाब। जिसे कहते हैं ना कि दूसरे के मुँह में अपनी ज़बान डाल देना, या दूसरे के ख़यालात और अल्फाज को अपनी मर्ज़ी से रंग दे देना। तो ख़ुद ब खुद आप ये तय कर लेते हैं कि आपने उस शख्स से ऐसा सवाल करना है कि जवाब आपकी मर्ज़ी का ही हो। अब ये ऐसा होगा कि जैसे हम किसी से कहें कि अच्छा तुम्हारे ख़ानदान में रिश्ता तय हो गया, तुम्हें बुरा तो ज़रूर लगा होगा कि उन्होंने तुम्हें टाइम पर नहीं बताया। अब आपने पूछा भी नहीं, कहा भी नहीं, उसका ध्यान भी नहीं गया, लेकिन सवाल की शक्ल में आपने एक बीज डाल दिया। या फिर ये कि अच्छा तुम्हें मेरी याद तो नहीं आई होगी,
اس طرح کے سوال کر کے ہم خود ہی سوال کرتے ہیں اور خود ہی اس کے بعد اس کا جواب، طے شدہ جواب جو ہے وہ مسلط کر دیتے ہیں۔ تو یہ سوال بھی ظاہر ہے کوئی چیز جاننے کے لیے تو نہیں ہوتا، یہ کنسرن کے لیے بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ مسلط ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں شاید کبھی ہم کر بھی دیں تو ہماری نیت تو اچھی ہوتی ہے، نیت سب کی اچھی ہی ہوتی ہے، ہر انسان یہی کہتا ہے کہ نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن کمیونیکیشن بھی ایک پوری اسکل ہے جس کو ہمیں سیرت سے اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے آپس کے تعلقات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ جب آپ ان ساری چیزوں پہ ڈسکس کرتے ہیں تو ہماری کمیونیکیشن بہتر ہو جاتی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن آ رہا ہے، اور وہ کویشچن یہ ہے کہ یہ سوال تو ہم سے کیے جاتے ہیں، ہم نے بھی تو فیس کیے ہیں سارے کویشچنس، تو ہم کیا کریں؟ تو جلد ہم آپ کو یہ بھی گائیڈ کرنے والے ہیں کہ جب یہ سارے سوالات آپ سے کیے جا رہے ہوں تو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کا اچھی طرح سے جواب کیا ہو سکتا ہے کہ برا بھی نہ لگے اور جواب بھی نہ دینا پڑے یا احساس بھی دلا دیا جائے۔ ایک اچھے انداز سے سوالات کو ٹیکل کرنے کی گائیڈ انشاءاللہ تعالیٰ جلد آئے گی، لیکن وہ جب ہی آئے گی جب آپ 3 کام کریں گے۔ پہلا کام یہ کریں گے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں گے، تبھی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے گا۔ دوسرا کام یہ کریں گے کہ کمنٹ باکس میں لکھیں گے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اور تیسرا، آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو اگلی ویڈیو کی ضرورت ہے، کیا واقعی آپ کو ایک ایسی ویڈیو چاہیے کہ جس میں کہ آپ کو کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ملیں کہ آپ نے لوگوں کے ایسے سوالات کو کیسے ڈیل کرنا ہے جن کا آپ جواب نہیں دینا چاہتے۔ یہ ساری لرننگ سوشل ویلنس کے لیے ضروری ہے، اس لیے اس پہ مزید بات کرتے رہیں گے۔ بنچ اپ فار ویلنس۔